Jambo la vijana Eriki, tunaomba utukaribishie vijana waje mahali hapa, ambao wako mbali, ambao wanatufuatilia wakati huu hapa, wengine wako online, waje mahali hapa. Kwa majina kwanza naitwa Eric Molel. Ndio. Nimefurahi kushiriki ibada leo. Ndio. Na wale vijana ambao labda wako mbali wanatusikiliza au wanatuangalia, tunawakaribisha sana, kwa sababu leo kutakuwa na michezo mbalimbali. Tutakuwa na michezo, labda mchezo wa mpira wa miguu, kuna football, kuna netball, kuna kukimbia kilomita 100 na michezo mingineyo mengi. Kwa hiyo tunawakaribisha sana. Na kuhusu seminar unaizungumziaje? Pia nawakaribisha sana kwenye seminar ambayo itakaoanza muda si mrefu, kwamba tunawakaribisha vijana wote, kwa sababu seminar ni nzuri na watakuja watajifunza vizuri sana yale ambayo mchungaji ameandaa. Asante sana. Huyu ni mimi namuitaga Mheshimiwa Eric Molel. Anakukaribisha kijana, naomba ukaribie. Kwa wewe ambaye upo kwa maeneo ya karibu, upo maeneo ya karibu na usharika wa Kitunda Lelini, kanisa la KKT lipo karibu na reli kabisa. Tunatagi location utafika. Karibu sana.